अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सलमा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की गुफ्तगू का टॉपिक है कि ज़कात क्या होती है। तो ज़कात जो होती है, ज़क्का का मतलब पाकीज़गी होती है, यानी सफाई होती है, और ता का मतलब तुम, यानी कि तुम्हारी पाकीज़गी या सफाई। तो हर जगह पर व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, यानी कि नमाज कायम करो और सफाई करो, अपनी सफाई करो। अब देखें कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि वो काम करते हैं, घर का काम करते हैं। मिसाल दे रही हूँ आपको, क्योंकि कुरान में अक्सर मिसालें देकर समझाने के लिए कहा गया है, उससे बंदे जल्दी समझ जाते हैं। जैसे हम घर का काम करते हैं और काम अगर जो है ना वो हमसे नहीं हो पाता, तो हम उसके लिए किसी की हेल्प ले लेते हैं, कोई नौकरानी रख लेते हैं, या कोई हमारे घर का मेंबर आपकी हेल्प कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारा जिस्म है, हम नमाज सही नहीं पढ़ सकते या उसकी अदायगी सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए ये होता है कि आपको जो है ना वो अपने जिस्म, जैसे कि जिस्म के ऊपर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आप उन्हें देखकर उनका इलाज आप कर लेते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर वाले जो हिस्से हैं उनके ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कोई पार्ट ख़राब हो जाता है जिस्म का, तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो उसके लिए क्या होता है कि दो चीज़ें, जिस्मानी इबादत, जिस्मानी नमाज और रूहानी नमाज, ये दोनों नमाज़ें, ठीक है, ये दोनों नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। आप जितना अच्छा अपनी रूह को रखोगे, जितना अच्छा अपने जिस्म को रखोगे, उतनी ज़्यादा सेहत पाओगे। और सेहतमंद बंदे को कोई परेशानी नहीं होती। परेशानियां हमेशा बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, और कोई गरीब है तो, कोई अमीर था तो गरीब हो गया है, कोई जो है ना वो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब हो गया है। तो अच्छा, ये इश्यूज़ क्यों पेश आते हैं? आज मैं आप अगर ये इस वीडियो में बातें पूरी ना हुई ना तो पार्ट 2 में इसका बनाऊंगी, लेकिन आप ज़रूर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि इल्म ज़रूरी है ना, आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। तो हम सोचते हैं हमने क्या किया, हमारे ऊपर इतनी तकलीफ़ें आ गई। हमने किसी, बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, फ़रेब नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं। तो क्यों आती हैं वो मुसीबतें? ठीक है, क्यों दुख आते हैं, क्यों परेशानियाँ आती है? बंदा सही मुखलिस होने के बावजूद भी मतलब वो जो है ना उसके ऊपर वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इस क्यों का जवाब जो है ना मेरी इन बातों के अंदर ना आपको मिलेगा। तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का जिस्म बनाया है, ठीक है। पहला इंसान जो बनाया वो मिट्टी से बनाया, ठीक है। फिर आगे उसी जिस्म के अंदर से बीबी हवा को निकाला, उसी जिस्म का वो पार्ट 2 है, यानी कि दोनों मिल के ही मुकम्मल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो जोड़े जोड़े बनाए हैं ना मेरे रब ताला ने, ये इसी वजह से बनाए हैं कि ये मिल के मुकम्मल होते हैं। तो अब बात ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन दी। देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। आपके पास ज़मीन है लेकिन आप गरीब हो गए हैं, आपके पास इनकम नहीं आ रही। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ज़मीन अगर अल्लाह ताला ने आपको दी है तो उस ज़मीन के अंदर 3 हिस्से, 13 मतलब 99 हिस्सा है कुल, ठीक है। 99 में से तीसरा हिस्सा कर ले। देखिए आपके जो उंगलियों के ये पूरे हैं, इनके ऊपर भी 3 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। हमारे जिस्म के भी 3 पार्ट हैं, सर और दरमियाना हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। 3 पार्ट जो होते हैं ना, ये तो लाजमी है। 3, 5, 7 आगे 9 हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ें, हर चीज़ में से पहले तो आपका हक बनता है कि उसका तीसरा हिस्सा आप करें। अब तीसरा हिस्सा बनता है 99 में 33 बनता है। आप उस ज़मीन के अंदर आप जो भी पैदा कर रहे हैं, जो फसल पैदा कर रहे हैं, आप फसल के अंदर से भी 33 हिस्सा बनता है। ज़ाहिर है हम उसी ज़मीन से ले रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कहीं जॉब कर रहे थे, मिसाल के तौर पर कहीं जॉब कर रहे हैं हम, ठीक है, या हम कोई मज़दूरी कर रहे हैं, देखिए हम खा रहे हैं ना, तो वो कहाँ से खा रहे हैं? हम आखिर कमा रहे हैं ना, तो कमाने के लिए हिम्मत किसने दी है? रब ने दी है ना हिम्मत। वो हिम्मत भी जो होती है ना, अब देखिए कई लोगों को माजूर हैं, वो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम सेहतमंद हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कोई मतलब प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ज़मीनों से निकाल रहे हैं, लेकिन ये सब हमें कौन दे रहा है? हमारा रब दे रहा है हमें। अगर हम सेहतमंद ना होते तो हम काम भी ना कर सकते।
تو یہ ہمت طاقت یہ سب بھی ہمارے خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز میں سے جو بھی کما کے آپ لا رہے ہیں اس میں سے 33 حصہ تو کنفرم اگر جو ہے نا آپ نے اپنے رب کے لیے رکھنا ہے، یعنی کہ اپنی آخرت کے لیے آپ نے وہ رکھنا ہے۔ اب اس کو آپ نے اس حصے کو آپ نے یوز جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو حصہ ہے نا آپ کا نکلنے والا وہ آپ نے الگ سے رکھنا ہے، اس سے آپ نے علاج کرانا ہے۔ یا اگر زمین پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں اس طرح کے شیطان جن ہوتے ہیں یا کالے جادو ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اسلام سے منسلک ہیں، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو صفائی ان کی کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو آپ کے ان ساری چیزوں کی صفائی کرے، آپ کی جسم کی کرے، آپ کی زمین کی کرے، آپ کی گھر کی کرے۔ یہ صفائی کے لیے پیسے ہیں یہ آپ نے اس بندے کو دینے ہیں جو آپ کا علاج کرے گا۔ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نے فلاں کو دے دی، صدقہ ہم نے فلاں کو دے دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، دکان پہ آ جائے، آفس میں آ جائے، کوئی بھی بندہ آپ کو ڈونیشن لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بندے آپ کا کام نہیں کریں گے، آپ کی صفائی نہیں کریں گے، آپ کے مسائل کا حل نہیں کریں گے، اس لیے وہ ان پہ نہیں لگتی، وہ ان پہ زکوٰۃ لگتی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب صفائی کرنا۔ صفائی تو آپ کروائیں گے جس بندے سے، اس کو پیمنٹ دیں گے نا، اس کو مزدوری دیں گے آپ۔ وہ لوگ صفائی تو نہیں کریں گے، وہ تو ایسے ہی پیسے لے کے چلیں گے جو جسٹ آپ نے اپنا پیسہ وہاں پہ ویسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، غور سے اسے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب سیکنڈ بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ گندگی ہوئی کیسے؟ اچھا، یہ گندگی ہوئی کیسے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے اوپر کیوں پرابلمس آ گئی؟ یہ سب کچھ جو آپ کا جسم گندا ہو گیا یا آپ کی زمین گندی ہو گئی یا آپ کی اولاد میں سے کوئی معذور ہو گیا یا وہ اولاد آپ کی نافرمان ہو گئی یا آپ کے وہ حق میں نہیں ہے صحیح، یہ سب کیوں ہو گیا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ہو گیا؟ آپ تو یہی سوچتے ہیں اللہ کی طرف سے مصیبت ہے گزر جائے گی۔ نہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت اگر ہے تو وہ ایسے کیسے گزر جائے گی؟ اگر ایک طرف سے آپ کو لگ رہا ہے یہ ابھی گزر گئی ہے، وہ دوسری جگہ انویسٹ ہو رہی ہے، دوسری جگہ جا رہی ہے وہ، اور ایک وقت آئے گا وہ بہت بڑی مصیبت آپ کے لیے بن جائے گی اور جگہ سے آپ کو پھنس رہے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ کے اوپر مصیبتیں کیسے آ جاتی ہیں؟ اب یہاں غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کا وہ حصہ جو آپ نے ابھی تک نہیں دیا، اگر آپ کرائے کا مکان اس کے اوپر بنا کے اس کا کرایہ لے رہے ہیں، اگر آپ کوئی پلازے وغیرہ بنا رہے ہیں، اگر آپ کوئی پلاٹ لے رہے ہیں، آپ اس کا جو ہے نا اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ حصہ الگ کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس وقت جس وقت آپ چاہ رہے ہیں نا کہ حصہ الگ کریں، اس وقت آپ اس کی قیمت لگا کر دیکھیں کہ ایک سال سے دوسرے سال ایک پورے سال کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ اس کے وہ دیکھیں کہ وہ پورے سال کی آپ کی کتنی بنتی ہے ایک سال کی زکوٰۃ، اس سال جو ریٹ کیا تھا آج کا ریٹ کیا ہے، یعنی کہ ریٹ کے مطابق آپ کو وہ زکوٰۃ آپ پر لاگو ہوگی۔ وہ اللہ کا قرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے قرض حسنہ دے گا وہ میرے سے تجارت کر سکتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ اگر 100 روپے بنتا ہے